ang tulumanon Morning na Cebu sa DYSS Super Radio na pili ang Best Radio News Program sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards 2024. Bango na mga kapuso o pag-isayri ang mga panghitabo karon sa tong palibot ug sa nasod. Pinaagi ning tulumanon Morning na Cebu! Morning na Cebu! Maghatod sa mga nakunang mga balitaw kasayuran. Morning na Cebu! Super Fox Anthony Inzo sa Super Radio. Good morning! Super Fox Anthony Inzo sa Super Radio. Kabisayan, Mindanao, Pilipinas. Mga kapuso, kumustag mayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa Tulumanon Morning na Cebu! Ako inyong kapuso, Super Fox Anthony Inzo sa Super Radio. Ako'y muhatod. So lahang tudling sa detalye sa itong mga balita. Dining adlaw karon nga Sabado, sa 11 buwan sa Oktubre tuig 2025. Kumusta nga tanan nga nagpamati nini nga itong istasyon? Ang DYSS Super Radio GMA 999 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Morning na Cebu! O karon sa itong mga headlines. Dini sa ato, linog sa Bugo o linog sa Davao Oriental. Way relasyon, linog sa Davao Oriental na gumikan sa Philippine Trench matod pa sa FIVOX. Morning na Cebu! Samtang Cebu City Government mutabang sa Davao Oriental o ubang mga lugar nga naapektuhan sa 7.4 magnitude nga linog. Samtang Lapu-Lapu Rescue Team andam nga ipada aron mutabang sa pagresponde sa linog. Morning na Cebu! 44 ka mga panimay dito sa Bugo City gikinahanglan nga mabalhin na kay nagbarog kini dool sa fault system. Morning na Cebu! Balitas kauluhan laing linog nga magnitude 6.8 nigo sa Manay, Davao Oriental. Tulo aga namatay o samtang tulo na ang namatay dito sa Mati City, Davao Oriental. Uman miigo ang magnitude 7.4 nga linog. Morning na Cebu! Pagkatunguluhang tudling sa itong mga balita, detalye nini musunod human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. At ang oras, Morning na Cebu! Super Radio Local News. At ang oras, mga kapuso, alas 5:38 na. Akaw gihapon si Super Fox Anthony Inzo. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Dini sa ato gitataw ni Engineer Robinson Giorgio, OIC sa FIVOX Visayas Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami. Gaway relasyon ang linog sa Bugo. Ingon man ang linog dito sa Davao Oriental. Ang 7.4 magnitude nga linog nga naigo dito sa Davao Oriental pasado alas 9 buntag kagahapon matod pa. Nagumikan kini sa Philippine Trench ang usa sa labing active nga seismic zone diri sa nasod. Basically, nga itong country na magini sa boundary magini siya. Mamani pinaka-boundary kini diri sa ato ang Ring of Fire nga which is nata sa kilid sa Ring of Fire. Kitawag og Ring of Fire which is very active pagdating sa linog. So that's why every now and then nagita linog pa record. Kaya nung dumaan nga matod sa FIVOX, ang epicenter sa linog kagahapon nakitaan offshore o anas kadagatan nga may 43 kilometros east of Manay dito sa Davao Oriental. So by nini, naipagawas gilayan ng tsunami warning ang FIVOX nga nag-auhag sa dinalian nga pagbakwit sa coastal community sa Eastern Samar, Dinagat Islands, Davao Oriental, Leyte, Southern Leyte.
Surigao del Norte ug Surigao del Sur. Apan gikanselar na sa FIVOX ang tanan nga tsunami warning sa coastal areas. Lakip nga napaubos sa intensity 4 sa mao nga pagtayog ang Sugbo. Hinungdan nga ubay-ubay nga mga LGU ang may suspenso sa klase. Ang vibration niya tungkol sa iyang power release kasi parang ano ito isaka kaya thrust faulting kasi ito thrust. Dominantly thrust saka ba nagpasabot na ang vibration maabot yun bisag asa nga part. Basta dako nga quake maabot sa layo 7.4. Bisabihin mas dako pa ni kaysa Bohol earthquake. Dugang ni Giorgio nga samtang nakamog na grabing kadaot ang mga kusog nga linog sa mas bugo. Ang ayan usab nga tan-awon nato kini nga positibo nga aspeto. Kung tanaw na positively, okay rin na linog eh. Tanaw, nidako ang bugo pagkuman sa linog. Nidako ang land area. May gain sila land area sa may barangay na ilon, di ba? 70 meters ang ilang nag-reside ilang high tide. Oh. Sisig linog, sigsaka, oh, di ba? Nagawas ta. Aga pamahayag ni Robinson Giorgio sa may OIC sa FIVOX Visayas Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami. Morning na Cebu! Alas 5:41 na samtang mutabang ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo sa mga naapektuhan sa linog dito sa Davao Oriental ug sa uban pang mga lugar. Kini ang gipahibaw ni Cebu City Mayor Nestor Archibald pinaagi sa post sa iyang Facebook page din mato dinhi nga panahon karon sa pagtabang kanila. Nasayran nga gitayog og magnitude 7.4 nga linog ang Manay Davao Oriental ug uban mga lugar nga niguba sa mga balay ug uban pa. Patod ni Mayor Archibald nga sugod karong adlaw gikan sa alas 8 sa gabi modawat kini og in-kind donations sama sa pagkaon, tubig, sinina, habol, hygiene kits ug uban nga mga essential sa ilahang donation booth at tubangan sa Legislative Building. Giawhag nini ang tanan nga magtinabangay ablihan ang kasing-kasing ug ipaambit ang kutob sa ilang mahimo. Samtang nunod sa mando ni Lapu-Lapu City Mayor Sidney King Chan, andam na ang Lapu-Lapu City Rescue Team nga ipada sa labing dali nga panahon aron motabang sa pagresponde sa mga naapektuhan sa magnitude 7.4 nga linog dito sa Manay, Davao Oriental. Matod ni Nigel Banyasya ang pangusa Lapu-Lapu City DRMO, moabot sa 20 ka mga personnel ang andam nga ipada gagilangkuban sa mga medical team ug rescue personnel. Uban sila nga mga equipment ang andam nga ipada dito sa Davao Oriental. Morning na Cebu! Alas 5:43 na samtang gipahibaw sa FIVOX nga 44 ka mga panimay dito sa Bugos City ang gikinahanglang mabalhin kay nagbarog kini duol sa fault line o fault system. Kini human nga gipahigayon nga exit call sa FIVOX sa mga lokal nga kagamhanan sa syudad sa Bugo kagahapon sa buntag. Ang pagpangliki sa baybayon sa sitio Panadilan dito sa barangay na Ilon, Timailan sa paglihok nini og Timailan usab nga nahimutang kini dapit sa fault system. Baton sa mga residente sa dapit nga nisibog paatras ang dagat og 3 ka metros sa ilahang lugar og kapin sa 20 ka mga sinkholes sa seabed ang namugna og adunay paghulpa nga bahin sa kadagatan. Gani ang kaniadto nga ubos sa tuhod lang nga giladmon sa dagat. Kung nga mutaob ba, karon tagadughan o usay mulapas na staw sa kapin 300 ka mga mananagat sa dapit. Analang sa mga 50 anibalik sa pagpanagat tungod sa kahadlok ka sa uban nga managat. Pinausap ginoon mi gining atong kwadre among dagat ri. Kay nalusno? Lusno. Kay kung sa una sir, taga unsa may yung timailhan nga nalusno siya sa. Wa man di sa una plane mi pinong to. Plane man. Naksan kita ni. Karon. Karon di mataob di na malapaw na sa mga. Nahadlok lang di pa mi lagat kay madlok mi nga dadlaw ba. Aga tipiks pamahayag sa mga mananagat sa dapit. Bato ni Bugos City DRMO Officer Rex Igot nga ang maong fault system nga nakita sa FIVOX na himutang sa tulo ka mga barangay nga mao ang Dakit na Ilon o Libertad.
44 houses ma'am yung atong along that fault line. So na-identify na sa feedbox. So amo na po nang i-identify kinsa ng mga households so that ma-evacuate na gyud sila kana kuan gyud dili temporary. So kuan na gyud na sila para dili na sila mamalik sila ang mga lugar. Aga tipix pamahayag ni Bogo City DRRM Officer Rex Igot. Kato nakita nato nga fault lines, they were recommending butangan untag markers that people should not be living at least pila ka meters away. Although he said na murag we should just correlate it with the information that will be given to us by MGB. So sa pagkakaroon muna siya, and then we just asked for information with regards to how we're going to approach sinkholes, what would be moving forward, how are we going to address these things, and then there were mga specifics sa mga establishments nga gi-inquire sad no sa amo ang mga business obo kung unsaon sa kay maayo nga mga recommendations nila as to certain establishments nga na liquefaction. Aga tipix pamayag ni Bugo City Mayor Mayel Martinez matod sa mayor nga nangita pa ang dakbayan ng relocation site alang sa 44 ka mga apektadong panimay nga kinahanglang iparelocate. Sa pagkakaroon, gitutukan lang una nila ang mga naa sa evacuation site sa Tent City o niadtong mga nagtulda-tulda pa lang sa gawa sila mga panimay o sa ubang kadaot nga namugna sa magnitude 6.9 nga linog. Kagahapon sa buntag nasa 79 ka mga pamilya o 372 ka mga individual ang napahimutang na sa Tent City dito sa barangay Kugon. Morning Cebu! Alas 5:46 na. Samtang sa laing balita gilugos ang usa ka 17 anyos nga babae sa iyang kanhi ni gugma dito sa usa ka mga barangay sa siyudad Talisay. Hinungdan nga gisikop ang suspect nga si alias Joker. 22 anyos nitong Huwebes sa gabi. Ang biktima nga si Jasmine, dili tinuod nga pangan, nga estudyante sa grade 12, may sumbong sa iyang inahan, human siya gipanamastamasan sa iyang kanhi uyab. Ang inahan sa biktima ang dali usab nga nidangop nga tos kapulisan, si Police Chief Master Sergeant Shindy Tabuko sa Women's and Children Protection Desk ng WCPD. Kanayon nga ang biktima gipugos sa pakighilawas sa suspect diha sa Pinoy-anan nini. Nasayran nga tulo ka tuig na nga nagkauyab ang duha apan ilang relasyon nahog kinig buwag balik. Asoy pa ni Tabuko nga matag buwag sa duha na hulgaon sa suspect ang iyahang kaniuyab nga adunay i-post sa Facebook. Tingnonan nga mapugos ang biktima nga makigbalik na lang nga to suspect. Gani giapil sab sa pagpanghadlok sa suspect ngadto sa biktima nga sulngon ang lain nga mga kachat nini kundi mo tuman siyang hangyo. Wala makaantos ang biktima sa pinakauwahi nga gihilabtan siya ngadto sa suspect nga supak siyang kabubuton hinungdan nga misumbong kini sa iyang inahan. Gihimo ang hot pursuit operation batok sa suspect hangtod nga kini nasikop o gikatakdang pasakahan na o kaso. Morning Cebu! Alas 5:48 na samtang nagpahigayon ng joint maritime exercise ang Philippine Coast Guard ug Vietnam Coast Guard sa kadagatan sa barangay Karkar o sa dakbayan sa Karkar kagahapon Biyernes, Oktubre 10, 2025. Tumong sa joint maritime exercise nga mas mapalig-on pa ang pagtinabangay sa duha ka mga nasod aron dunay mas epektibong pamaagi sa pagtabang o pagtubag sa mga katalagman o kaha sa mga emerhensiya nga sa kadagatan. Unang ipahigayan ng simulation na exercise sa milayat matod pang pasaheros barko diin na mihimo sila og search and rescue. Isunod gilayon ng firefighting simulation exercise din gipakita sa Vietnam Coast Guard og Philippine Coast Guard ang katakos nila sa pagtubag sa ingon-ini nga mga insidente. Kusog kayo ang pressure sa tubig nga gipasiret gikan sa Vietnam Coast Guard. Isunod dayon ang maritime pollution exercise diin gigamit ang PCG boom aron na malimpyo ang oil spill ngadto sa kadagatan. Bisan og matod pa napakgang ang exercise dang naputol ang boom, malampuson gihapon ang napahigayon
sa duha ka mga nasod ang maritime exercise. Iabot ang Vietnam Coast Guard sa Cebu. Yatong Lunes subay na sab sa Memorandum of Understanding kabahin sa mga nasabutang maritime cooperation nga gipirmahan sa duha ka mga nasod atol sa state visit ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngadto sa Vietnam sa miagi nga tuig. Morning na Cebu! Super Radio Reports. Alas 5:50 na. Daot ang report gikan sa mga kaubanan sa gawas nga bahin. Di ay ginipensahan sa hepe sa city traffic ang saktong nga uniforme sa mga traffic enforcer dinhi sa syudad sa Sugbo. Atong paminawan kompletong detalles maong balita. Alan Mahal sa Super Radio. Yes, Super Alan, pasok. Gihimakak ni Raquel Arce nga dili tinuod aga gipagawas nga isyu may kalambigitan sa uniforme sa mga traffic enforcer dinhi sa Dakbayan sa Subo. Nasa Iran nga gialigar sa usa ka video kanyete kanhi i-traffic enforcer sa Cebu City Government nga kuwang ang naisgutan nga uniforme nga nakatinado og 6,000 ka pesos matag usa ka mga enforcer. Ato ka na sa Iran nga ang Cebu City Government ay nagpalit sa naisgutan nga uniforme alang mismo sa mga traffic enforcer apan matod pa ni Arce nga ang tinuod dinhi kumpleto kayo ang naisgutan ng mga uniforme. Hinungdan nga mismo aga chairman kaniadto sa Cebu City Traffic po nagrekomendar nga ang naisgutan ng mga uniforme sundugon ang sagawas sa nasod nga bahin aron kini mamahimong profesional nga tanawon ang mga enforcer nga mag-operate sa kadalanan dinhi mismo sa syudad. Ako sa Ramahit sa Jamie Super Radio DYWS dapat toto. Morning na Cebu! Daghang salamat sa Alan sa imong report samtang batanon nga buot mulayat sa Mandawi Mactan Bridge na luwas sa mga rescuer. Norman Mendoza sa Super Radio. Yes, Super Norman, pasok. Naluwas rin ang usa ka batanon nga misaway unta sa paglayat sa First Mandawi Mactan Bridge sa kagabi. Naabot kini sa atensyon ngadto ni Congressman Junard Jan og personal nga mi-negotiate ni mao nga batanon kauban sa mga sakop sa Bureau of Fire Protection og mga personnel gikan sa CDR sa Lapu-Lapu. Pipila ka minutos nga siya negosasyon panuwag maminaw kini mao nga batanon miabot sa bangyahang mga ginikanan og iyahang mga paryente panuwag yun kini minaw ang mao nga batanon ang matud pa adunay diferensya sa tali sa iyang mga ginikanan o hinungdan sa iyang pagpangluod sa padayon nga gihimo nga negosasyon wag gyapon maminaw ang mao nga batanon hangtod nga adunay mga rescuers nga milipot dito sa likod o nakuptan kini hangtod nga na dala gyud diri sa ibabaw nga bahin sa Titayan o ilaha kini nga dala nga to sa Tambalanan sakay sa ambulansya gisusi pa karon sa congressman o gingman sa ginikanan aron nga hatagan o kasulbaran kung unsa man yun ang tinudanay nga iyahang problema. Kini Super Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Morning na Cebu! Morning na Cebu! Super Radio National News. Atong oras alas 5:54 na. Mga balita gikan sa kauluhan laing linog ang nga magnitude na 6.8 ang miigo offshore sa Manay, Davao Oriental kagabi matod pas FIVOX. Sa initial nga report kini matod pa magnitude 6.9 nga linog apan na downgrade kini ngadto na sa 6.8. Ang mga linog na hitabo human usab sa magnitude 7.4 nga linog kagahapon pasado alas 9 buntag dito sa Manay, Davao Oriental. Ipagawas gilayon og tsunami warning ang FIVOX nga nagrekomendar sa pag-evacuate dayon sa mga nanimuyo sa coastal areas dito sa Surigao del Sur, Davao Oriental ug Surigao del Norte. O sa kamapa nga gipagawas sa FIVOX nga nagpakita nga di mo menos sa 1.8 million ka mga tao ang nagpuyo sa mao nga coastal communities. Natala usab ang intensity 5
dito sa Baganga, Buston, Caraga, Katiel o Tarragona sa Davao Oriental. Ang duha ka kusog nga linog nga miigo sa Manay kasamang adlaw gipasabot sa Fivox nga usa kini ka doblet earthquakes. Di pa sidaan usab ang Fivox sa damage og mga aftershocks nga masinati human sa maong nga pagtayog. Morning na Cebu! Alas 5:56 samtang tulo ka mga individual ang ikatahong namatay. Human nga miigo ang magnitude 7.4 nga linog dito sa Davao Oriental kagahapon. Gikumpirmar ni Office of the Civil Defense OCD Region 11 Director Ednar tayang hirang ang tulong nga mga namatay diin kini matud pagikan sa Mati City. Human usab sa aerial survey gikumpirmar usab ni dayang hirang nga dunay nahitabo nga landslide sa Cargona ug Mati diin usa ang passable nga lane ug ang usa nga taytayan matud pa naguba dito sa Caragona. Pipila usab ka mga public school buildings ang nakaangkon og mga danyos. Ipasalig usab nini nga pipila ka mga residente sa coastal areas ang preemptively evacuated sa mga elevated nga mga areas o ganisunod sa mga direktiba sa lokal nga kagamhanan. Morning na Cebu! Super Radio Weather News. Atong oras mga kapuso alas 5:57 na. At sa paminaw itong update sa lakat sa panahon sa musunod nga 24 oras. Ato ikauban Sir Mark Gales gikan sa Pag-asa Mactan. Good morning. May buntag Sir Patch o sa atong mga sukintig paminaw katong latest update bahin sa kahimtang sa itong panahon karong adlaw. Pagay nag-apekto ang trough or hinungaw or kining extension sa low pressure area diha sa may West Philippine Sea sa may kasadpang bahin or western section sa central and southern Luzon. Samtang southwesterly wind flow nag-apekto paghapon karon sa kasadpang bahin sa Kabisayaan man sa kasadpang bahin sa Mindanao. And para karong adlaw ang Central Visayas makasinati gihapon ta ani para sa panganon ug usahay adunay mga kalit na mga pagpanag-om pagpanugdugkilat gumikan aning mga localized thunderstorms. Para sa kahimtang sa hangin ug sa kadagatan diri sa Kabisayaan napagapon tayo masinati nga hinay ngadto na sa kasarangan na paghuros sa hangin diin nato ang kadagatan magpabiling magmalinaw ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu ato kadagatan adunay hunas karong alas 7:44 sa buntag taob unyang alauna 57 sa hapon. Temperatura karong adlaw makasukod gikan 25 ngadto na sa 31 degrees sentigrado. Haring adlaw ning silang ganinang alas 5:33 sa buntag mo salop unyang alas 5:29 sa hapon. Ug mao na ato ang latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Kini si Mark Gales, maayong buntag ug daghang salamat. Good morning! Morning na Cebu! Ang report gikas Pag-asa Mactan mahingpit nga nitapos karon sa tong tulumanon. Morning na Cebu! Apan sa dili pa ko hingpit nga manamilit. Ako nang balikan ng mga headlines. Dini sa ato linog sa Bugo o linog sa Davao Oriental way relasyon. Sa Davao Oriental nagumikan kini sa Philippine Trench matud pa sa Fivox. Samtang Cebu City Government motabang sa Davao Oriental o guban pang mga lugar nga naapektuhan sa magnitude 7.4 nga linog. Samtang Lapu-Lapu Rescue Team andam nga ipada aron motabang sa pagresponde sa linog. Morning na Cebu! Dahil 44 ka mga panimay gikan sa Bugo City gikinahanglan nga mabalhin kay matud pa nagbarog kini duol sa fault system. Morning na Cebu! Palitas kaluhan laing linog nga magnitude 6.8 Digo dito sa Manay, Davao Oriental. Morning na Cebu! Samtang tulo ka mga tao ang namatay dito sa Mati City, Davao Oriental. Human maigo ang magnitude 7.4 nga linog. Morning na Cebu!
Sangan sa kinatibakang puwersa sa DYWS Super Radio GMA pinagis ng Master Control. Engineer Don Carlos Ed sa itong transmitter site. Alan Haka sa ito ang Program Director Algida Bakita, Station Manager Kit Matos Cortez. Ako na lang inyong kapuso Superfatch Anthony Inso. Manamilit na kaninyong pinagis pagyon dalaygo ng Diyos. Mayong buntag Pilipinas. Dapat totoo. Inyong nabati ang mga nagkunang mga balik